सरकार हो गुंडाराज आता स्टार्ट जावना। आम्ही पहिला की हो सरकार 2012 येयला तेन्ना तुमकां खबर आसतली, परत उगडास करून दिता की गोवा सदनान दिल्ली 2 आमदारां झगडलेले, एकामेकाचेर बाटल्यो मारलेल्यो, खबर आहा न्हू तुमकां। हो गुंडाराज हांगाच उरूंक ना, हो गुंडाराज प्रत्येक डिपार्टमेंटान गेल्लो आसा। आमी काल पळयता की GCAची इलेक्शन जाल्ले क्रिकेट एसोसिएशनाचे, आनी त्याचो मुख्यमंत्रीचो सपोर्टर आहा तेनी थंय बाउन्सर सुद्दां हाडलेले। GCAन बाउन्सर आमी केन्ना पळोवंकूच ना, कळ्ळें। म्हणजे हेंच्यांनी सगळे बाउन्सर पोसलेले आसात। आनी म्हाजो एकूच डिमांड आसा की हे जे आमचे एक्टिविस्ट आहा, कळ्ळें, आयज आमी खूब पळयतात की पुलिसाचेर, गोवा पुलिसाचेर खूब जो दबाव आसा, काम करपाक तांकां दिना। आनी हे जे DGP आनी बाकी येतात पळय ते जस्ट हॉलिडे गेल्या कशें दिसता आनी आमच्या पुलिसांचेर हे दबाव घालतात फक्त। पण तो दबाव जर आमी लोक जर एकवट जाले तो दबाव मातसो कमी जातलो आनी तांकां जाय तशें काम करपाक मेळटलें। तेंचे गोवा पुलीस आनी बाकीचे डिपार्टमेंट काम करपाक सोदतात गोंयकारां खातीर, पण तांकां हो सरकार काम करपाक दिना। आमी खुबशीं सरकारां पळयलीं पण अशें केन्ना जावंक ना। काल आमी पळयता की GCAन बाउन्सर हाडले, त्या दिसा आमी आसगांव बाउन्सर पळयले। हेंच्यांनी फक्त बाउन्सर आनी गुंडा हे पोसलेले आसात, त्या खातीर हे गुंडा पोसलेले आसात बरें आसा। पण हे जे एक्टिविस्ट आमचे काम करतात पळय, म्हाजो एक डिमांड आसा सरकारा कडेन की तो काय प्रमोद सावंत काय आपली सीट सोडून सावंतवाडी काय वयचो ना, कळ्ळें, ताका आमकांच धांवडचो पडटलो। आनी एक डिमांड अशी आसा की तुमी गुंडा पोसल्यात बरें आसा, मात म्हाका दिसता हे एक्टिविस्ट आहात पळय तांकां एक्टिविस्टांक जे गोंयकारा खातीर काम करतात तांकां सेक्युरिटी सद्या दिवपाची गरज आसा। केन्ना पळयता की आमी प्रोटेस्ट करतात लोकांक, पण लोकां परस म्हाका दिसता पुलीस चड आसतात, कळ्ळें। पुलीस आहात, पुलीस आपलें काम करता, सेक्युरिटी करता, आमी जाणा। पण अशा सेक्युरिटीक आनी ते इंटेलिजंट डिपार्टमेंट जो रामाक मारच्या पयलीं उगडास करून दिता, रामाक मारच्या पयलीं 2 दीस पयलीं DIGन गुप्ता म्हणून आसा तेणी एक हे केल्ले, आपलो इंटरव्यू दिल्लो प्रुडंटान, आनी तेणी सांगलेलें की आमचे इंटेलिजन्स काम करता म्हणून। ह्या रामाक मारतना तुमचे इंटेलिजन्स खंय गेल्ले काय कितें? हां, म्हणजे हे इंटेलिजन्स फक्त सरकारा खातीर काम करता, ते करचे न्हू, त्या खातीर मागता। आनी एक्टिविस्टान भिवचे न्हू, कळ्ळें, भिवचे न्हू। लोक तुमच्या फाटीन आहा, लोक कमी येवं कितें येवं, पण लोक भितून बसल्यात पळय ते सुद्दां रागान आसात, ते तुमच्या सपोर्टाक।